2.026. Las palabras, antes de perforar la roca del cuerpo, deben experimentar la lección del abismo. Deben primero castigarse con la soledad, para luego intentar purificar las úlceras del hombre. 2.027. El pensar es numérico. Los números, imaginación enjaulada. 2.0271. Todos somos contadores de sílabas. El que quiera el oficio del aire tiene que contar sílabas. Debe saber más del número que del sonido. 2.0272. Es tan difícil llegar a la nada. Es tan atlánticamente imposible dejar de nombrarse. 2.0277. Pero aún más difícil es decir el sueño, esa llanura de carneros misteriosos. 2.0278. ¿Y qué hace la palabra si no es luchar por el hombre, reverdecer al hombre? 2.0279. Porque el hombre tiene fe en las palabras. Por eso es que creemos entendernos. 2.028. Cierro la boca y me quedo solo. 2.026. Les mots, avant de perforer la roche du corps, doivent exprimer la leçon de l'abîme. Ils doivent d'abord se punir avec la solitude, pour ensuite tenter de purifier les ulcères de l'homme. 2.027. La pensée est numérique. Les numéros, imagination en cage. 2.0271. Nous sommes tous des comptables de syllabes. Celui qui veut le rôle de l'air doit compter des syllabes. Il doit se sentir plus concerné par le nombre que par le son. 2.0272. Il est si difficile d'atteindre le néant. Il est si atlantiquement impossible de cesser de se nommer. 2.0277. Mais le plus difficile est encore de dire le rêve, cette plaine de bélier mystérieux. 2.0278. Et que font tous ces mots, si ce n'est lutter pour l'homme, reverdir l'homme? 2.0279. C'est parce que l'homme a foi en les mots que nous croyons nous comprendre. 2.028. Je ferme la bouche et je reste seul.